प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ महत नामर धन्यवाद हो से आमको पुनर्बार सुजोग देले तांको निकटवर्ती हेबापाई। तेणु सर्वप्रथमे आमकर जीवंत प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दौ। ता सहित आजिर उपासना रे उपस्थित प्रत्येक प्रिय प्रभु लोकमान निकटरे मध्य आमने धन्यवाद दौ। पुणी आजिर उपासना को स्वागत करू एवं नमस्कार जनाओ। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। आ मो अनुरोध करे आपण माने मो सहित प्रार्थना रे मनोयोगी हेउंतु। प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। सुंदर समय पुनर्बार आम जीवन रे देल प्रभु, तुमर धन्यवाद करू। आमानक प्रति तुम्हें क्षमाकारी प्रभु होई ए वर्षर शेष मासरे प्रभु आमानकु पदार्पण करिबार सुजोग देल। ए 2020 मसीहा जदिओ सारा देश पाई प्रभु कष्ट आ समस्यार दिन थिला, किंतु तुम नाम धन्य हो। आपणा लोक मानंकु तुम्हें सुरक्षा देल। आपणा लोक मानक प्रति तुम्हें मनोयोगी प्रभु हेल। आपणा लोक मानकु आपणार विश्वस्तता प्रकाश कल बोली आमे तुमर धन्यवाद करू। प्रभु आमनक मध्यरु अनेकंकु आपणा निकट को नेल। धन्य प्रभु तुम नाम, जो माने तुम ठारे रही ए जगतर विदाय नहीं अछंती। आमने निश्चित भाव से जीवन पाई तुमको धन्यवाद दो, कारण से माने तुम सहित अच्छे। प्रभु प्रार्थना करो आउ ए दिन मान करे आम मंडली को तुम्हें अनुग्रह कर। आ तुम निकटरे समर्पित हेबा द्वारा आमे जो जीवन रे समस्त आशीर्वाद लाभ करू, यह आमको बुझा को दियो प्रभु। मंडलीर प्रत्येक परिवार आमने जे जो स्थान रे बसीचु आ उपासना करुछु, आमनकर उपासना मध्य दे प्रभु तुम्हें केवल गौरवान्वित महिमान्वित प्रशंसित हुओ। आउ समस्त जे भली निज निज को तुम निकट रे समर्पण करी तुमर उपस्थिति को अनुभव करी उपासना करिबा, से आशीर्वाद आम प्रत्येक को तुम्हें दान कर। धन्यवाद दौछु पिता, आमनकर प्रार्थना शुणिल। आउ थरे उपासनार अवशिष्ट समस्त विषय को पुणे निज निज को तुम हस्तरे दे जीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। आजिर उपासना आरंभ करी आमने गोटे गीत गाइबा। आमनकर मंडलीर 2 जन भौणी माने अछंती, से माने सम्मुख को आसी गीत गान करिवे। तापरे आमने वाक्य मध्य को जीवा। ख्रीष्टीय प्रेम रे समस्त को नमस्कार। प्रिय प्रभुंक महानाम को धन्यवाद दौची। से आज जीवित पृथ्वी रे आम समस्त को जीवित मानक मध्य रखिछंती। वाक्य रे लेखा अछि, आकाशर पक्षी को देख, से माने बुणंती नाही कि काटंती नाही, कोन काली कोन खाइबे से विषय चिंता मध्य करंती नाही, किंतु स्वर्गस्थ पिता से माननको प्रयोजनीय आहार जगाई थांती। ठीक आमे सेपरी आमर समस्त विषय आमे प्रभु को जणाइबा, विश्वासर सहित प्रार्थना करिबा। आमर चिंतार भार आमे तांकु ही दबा, कारण आज समस्ते भयभीत आतंकित थिबा समय रे आमे केवल प्रभु को ही भरोसा करिछु। से आमको निश्चय समस्त किछि विपद आपद रोग व्याधि संकट से आमको निश्चय उद्धार करिवे, कारण से होचंती आमर परित्राणर शुंग, से होचंती जगतर ज्योति, से होचंती तेजस्वी परमेश्वर। तेणु आमर चिंतार भार आमे तांकु ही समर्पण करिबा। से ही आमर चिंतार भार को संभाळिबे एवं आमको समस्त विपद आपदरु रक्षा करिवे, सुरक्षित रखिबे।
तेरा। कभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सुंदर गीत पाई धन्यवाद। प्रभु भौणी मान को आशीर्वाद करंतु एवं तांको गौरव निमंते व्यवहार करंतु। आजिर ध्यान निमंते आमने अल्प समय आउ वाक्यरु देखिबा। आपण माने पाइबे लुक 19 अध्याय तार 12 पदरु तार 19 पदर बा 26 पदर शेष पर्यंत आमने पढ़िबा। लुक 19 अध्याय 12 पदरु 26 पद पर्यंत पढ़िबा। किंतु समयर स्वल्पता दृष्टि मु अल्प अल्प किछि पढ़िबी आम प्रत्येक निमंते। आपण माने वाक्य प्रति मनोयोगी हेउंतु। स्थान प्रकार लिखा जाए, एणु से कहिले जणे कुलीन व्यक्ति आपणा निमंते राजपद प्राप्त होई बाहुड़ी आसीबा सकाशे दूर देश को यात्रा कले। से आपणार 10 जन दासंकु डाकी सेमानंकु 10 गोटी मोहर देई कहिले, मोर आसीबा पर्यंत बेपार कर। किंतु तांको देशवासी माने तांको घृणा करुथिले। आउ सेमाने तांको पछरे दूत पठाई कहिले, ए लोक जे आंभमानंको उपरे राजत्व करिवो एहा आंभमानंकर इच्छा नुहे। परे से राजपद प्राप्त होई बाहुड़ी आसी जो दासमानंकु धन देइथिले, सेमानक मध्यरे बेपार करी किए केते लाभ करिअछि ताहा जानिबा निमंते सेमानकु आपणा निकटकु डाकी आनिबा पई आज्ञा देले। सेथिरे प्रथम जनक आसी कहिला, प्रभु आपणक मोहर आउ 10टी मोहर लाभ करिअछि। से ताहांकु कहिले, बेस उत्तम दास, तुम्हे अति अल्प विषय विश्वस्त होइथिबारु 10 गोटी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हुआ। पुणी द्वितीय जनक आसी कहिला, प्रभु आपणक मोहर 5टी मोहर लाभ करिअछि। से ताहांकु कहिले, तुम्हे सुधा 5 गोटी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हुआ। आउ जणे आसी कहिले, प्रभु देखंतु एही आपणकर मोहर, मु एहा गामुछारे बांधी रखि देइथिली, कारण मु आपणको भय कली जणु आपण जणे कोठर लोक, जहा रखि न थांती ताहा उठाई नियंती, पुणी जहा बुणी न थांती ताहा काटंती। से ताहांको कहिले, रे दुष्ट दास, तोर मुहर कथारे तोहर विचार करिबी। मु जणे कोठर लोक, जहा रखि न थाए ताहा उठाई निए, पुणी जहा बुणी न थाए ताहा काटे, एहा कौन जानिथिलु? तेबे ब्यांक रे काहीकि मोहर धन रखिलु नाही, ताहाले मु आसी शुद्ध सहित ताहा आदाय करिथांती। प्रभु ए पठित वाक्य रे आमनकु आशीर्वाद करंतु। आमने अल्प समय प्रभु का वाक्य चिंता करिबा, तापरे आमनकर अन्यान्य कार्य रहिछि। आज प्रभु आउ थरे आमनकु सुजोग देले, आउ
ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ତା ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ ଦେଖିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଥିଓ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଠି 10 ଜଣକୁ ଡାକି ମୁଦ୍ରା ଦେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି 12 ପଦ ଦେଖିବେ, 12ରୁ 14 ପଦ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସକାଶେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ନୋବେଲ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ସେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ଅନେକ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 14 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଶବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ମୋହର ଦେଇ ସେ ମୋହର ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କୁହେ ସେମାନେ ତିରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ସେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ସେ ତୋଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତୋଡ଼ା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଜଣକୁ ଅବନତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ ଯେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇପାରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ଦେବା, ନୋଟ୍ସ ଦେବା, କଲମ ଦେବା, କପଡ଼ା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ 12ରୁ 14 ପଦରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କିଏ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ସେ ଦ ନୋବେଲ ମ୍ୟାନ୍ ବାର୍ଥ, ମାନେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ? ଆପଣ ଯଦି
ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଟିକିଏ ଫେରିଯିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଜଗତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତରୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ହଉ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣା ପରିବାର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ଛୁଆ କିମ୍ବା ଶିଶୁର ପିତା ଅଟୁ ଆମମାନେ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଟୁ ଆମମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏରା ତ ଜାଗତିକ କଥା। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଠି ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୋହନ ତାର 9 ଚାରିପଦରେ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ଏଇ ଲୁକ 19:12-14 ପଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଗୀତ ରଚକ କୁହନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ପୂର୍ବରୁ କି ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଜଣକୁ ଅବନତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ପଢ଼ୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 ତୋଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ମୋହର। ଆଉ ଏହା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମୋହରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ମୋହର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର 3 ମାସର ଇନକମ୍କୁ ବୁଝାଏ। 5 ମୋହର ମାନେ 5 ତିରିକି 15, ତାମାନେ 15 ମାସର ତାର ଆର୍ନିଂ ମନିକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 3 ମାସ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ଅନୁସାରେ 15 ମାସର ଆୟ ବା ଅର୍ଥ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଉ ତାହା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ 5ଟି ମୋହର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ କଏନ୍ 3 ମାସର ରୋଜଗାରକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଜିରିହରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ରୂପରେ କୁହେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କୋଳରେ ପକାଯାଏ, ମାତ୍ର ତହିଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଆ ବି ଭାବିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନକୁ କି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା କାହା ଜୀବନରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହଁ, ନିଜର ଦକ୍ଷତାରୁ ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତିମୋତିକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପିତର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନର 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଦୟାଳୁ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ସେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ କି ବୁଦ୍ଧିରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କୁହେ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବଶରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲ କ'ଣ ନ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଯାହାକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 15ରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେପାର କରି କିଏ କେତେ ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋହର ଆଉ 10ଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ କେତେ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେଦିନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ, ଅଧିକାର ଦେଇ ତାକୁ ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଏ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ନେତୃବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କେବେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇପାରୁନି କାରଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆପଣ ସିନା କରିଦେଇଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଯାଇପାରିଲିନି କାରଣ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଅମୁକ ସମସ୍ୟା। ଲେଖା ଅଛି, ରେ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, ମୋର ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ସୁଧ ପାଇପାରନ୍ତା। ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ 5ଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି।
ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 5ଟି ନଗର ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଜଣେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 10 ଗୋଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 10ଟି ନଗର ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଧା ଆଣୁଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତେ ଆମମାନେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦରମା କଟା ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ କେବେ ବି ଆମେ ମିସ୍ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରୁଛୁ ବା ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା ମାଥିଉ 25:30 ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସୁସମାଚାର କେବଳ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କରିବେ? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କ'ଣ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା, ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଥିଉ 25:30 ଆମେ ଦେଖିଲୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଅଳସୁଆ ଦାସକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦିଅ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୋଦନ ଆଉ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଲୁକ 19:14 ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୋହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେ କି ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିପାରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ 19ରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ, ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଫାରସୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ବଶରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ 27 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ମୋର ସାକ୍ଷାତରେ ହତ୍ୟା କର। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ
आमनको देइथिबा तोड़ा, आमनको देइथिबा दक्षता, आमनको देइथिबा कार्यर हिसाब नेबा पय आसीबे। आपण जदि पढ़िबे तार 15 ରୁ 26 पद सेठी लेखा अछि सेमानकर अवस्था कौन हेबो। तापरे 27 पद आमने देखुछु से पुरस्कार करिवे बा पुरस्कार देबे। लेखा जा मु सेमानक उपरे राजत्व करे बोली इच्छा करि नथिले, सेमानंकु एठाकु आनी मोर साक्षातरे हत्या कर। से कुलीन व्यक्तिंकर कथा, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शेष कथा एया से पुरस्कार करिवे। ए दृष्टांत आमानकु एहा कहे जे ख्रीष्टंक सुसमाचार किपरि विश्वस्त ताहा आमानकु दर्शाए। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने एठी काहाकू आक्षेप करिबा पई कहू नाही, केवल मो निजको मध्य मु कहिबाको इच्छा करे प्रभु देइथिबा दायित्व, मोर परिवेश परिस्थिति, मोर पारिवारिक समस्या, मोर व्यवसाय, मोर विभिन्न प्रकार व्यस्तता मध्यरे कोन मु प्रभुंक कार्यरु अवहेलित कि? निश्चित भावरे दिने मते से हिसाब प्रभुंक सम्मुखरे देबाको पड़िबो, आ सेतिर पुरस्कार मध्य मु प्राप्त हेबी। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिबा पूर्वरु आसंतु प्रभु देइथिबा दायित्व को आमने संपन्न करिबा। प्रथम थेसलोनिके 2:4 रे लेखा जाए, किंतु आमानक हस्तरे सुसमाचार प्रचारर भार समर्पित हेबा निमंते आम्भे माने जे रूपे ईश्वर कर्तृक योग्य गणित होइअछु सही रूपे आम्भे माने प्रचार करो। आज प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी मानंकु, ख्रीस्टियान मानंकु प्रभु जो सुसमाचारर गुरु दायित्व देइछन्ति। प्रिय प्रभुंक लोक माने पाउल ए स्थान रे कहुछन्ति आम्भे माने प्रचार करो। जो दायित्व जो प्रकार भावरे योग्य गणित होइअछु से अनुसार ख्रीष्टंक सुसमाचार को आमने प्रचार करू। पुणी ता तल अंशरे कहिले मनुष्य मानंकु संतुष्ट करिबा उद्देश्य रे ताहा करू नाहु, बरं आमानक हृदयर परीक्षक जे ईश्वर ताहाकु संतुष्ट करिबा उद्देश्य रे ताहा करू। आज आमानकर कार्य काहाकु संतुष्ट करूछि? अनेक समय आमने कहू गोटे कथा, जी जहा कहू जदि प्रभु मते देखंती जानती आ मोर हृदय को देखंती, किंतु नुह प्रिय प्रभुंक लोक माने जेतेबेले आपण ईश्वर को संतुष्ट कला भली कार्य करंती, निश्चित भाव में जगत दृष्टि रे मध्य ताहा उत्तम ही देखा जीवो। तेणु पाउल कहले थेसलोनिक मंडल को जेतेबेले लेखिले मनुष्य को संतुष्ट कलिबा परि करिबा नाही, जो आह्वान रे से आमान को योग्य करि अछंती तांको सुसमाचार प्रचार करिबा पई आसंतु आमने ईश्वर को संतुष्ट कला भली ताहांकर वाक्य को प्रचार करिबा। तेणु पाउल तिमोथीक निकट को मध्य जेतेबेले पत्र लिखिले से कहउछन्ते एहा तो मो निकटरे समर्पित परमधन्य ईश्वर गौरवमय सुसमाचार शिक्षा अनुजाई अटे। पाउल कहउछन्ते मते जो सुसमाचार मो निकटरे समर्पित होइअछि ताहा कि प्रकार सुसमाचार? परमधन्य ईश्वर गौरवमय सुसमाचार शिक्षा अनुजाई अटे। तेबे प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे ईश्वरंकर जो गौरवमय शिक्षा आमानक जीवन रे से देइछन्ति ताहांकर मंडली को ताहांक लोकमान को प्रतिपालन करिबा पई आत्मिक क्षेत्र रे आमे समस्ते निश्चित भाव रे सेथिर पुरस्कार दाता। तेणु ए उदाहरण रे आमने देखुचु जे ख्रीष्टंक सुसमाचार को आमने कि प्रकार विश्वस्त भाव रे करूअछु ताहा आमनको प्रकाश करे। तेणु
आमर दान एवं कार्य गुड़िक दक्षता भिन्न भिन्न अटे किंतु कार्य समान अटे। गोटे आमर लक्ष्य ख्रीष्ट आम जीवन दे प्रचारित हेबा दरकार। ताहांकर सुसमाचार आम जीवन मध्य दे निश्चित भाव में अन्यमान निकट में प्रकाशित हेबा दरकार। आपण भिन्न कार्य करि पारंती, आपण भिन्न स्किल दक्षतार लोक हो पारंती किंतु गोटे लक्ष्य ख्रीष्टंक सुसमाचार को आमने प्रचार करिबा। आउ जेतेबेले ख्रीष्टंकर सुसमाचार को प्रचार करिबा से सफलता दियंते। कि प्रकार सफलता आपण जेतेबेले देखिबे प्रेरित पुस्तक 1:15 अध्याय मात्र 120 जन थिले। आउ ख्रीष्टंकर सेही पवित्र आत्मांकर अपेक्षा रे थिले। से 120 जनरू आमने देखिछु 3000 लोक एकाथरे प्रभु को ग्रहण कले। आ 2:41 पदरे आमने देखिछु 5000 लोक मंडली रे संयुक्त हेले। तार अर्थ विश्वस्तता आशीर्वाद आनी दिए। ए वर्ष शेष हेबाकू गलाणी। 2020 मसीहा आमानक पाए अनेकंक पाए नितांत भाव में कष्टदायक दुखदायक जंत्रणादायक वर्ष थिला। किंतु जो मान को ऊपर प्रभु स्वतंत्र दायित्व देई ए वर्ष पाए नियुक्त करिथिले आमे प्रभु को पाए कौन करिछु? आमे कोन से दिन ए आशीर्वाद पाइबा कि आहुरी 10 कोटी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हुओ, आहुरी 5 कोटी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हुओ ना? से कहते एहा को घेनी जाई एहा पाखरे जहा अछि एहा ठारू नहीं जहा निकटरे अछि ताहाकू दियो, जार अधिक अच्छी ताहाकू दियो आउ एहाकू नहीं कौन करो मो सम्मुखरे हत्या कर। वर्ष सरी आसिलाणी। आमको देइथिबा दायित्व आमे कि प्रकार भाव में करिछु? आर वर्ष ए नुआ वर्ष आसीबा पूर्व आहुरी लाभदायक हेबा 10टी नगर उपरे जय करिबा ना शेषरे एई पद आमने सुनिबा से स्थान रे पकाओ जो स्थान रे रोदन और दंतर किड़िमिड़ी हेब। कुलीन व्यक्ति अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते मु सेमान को ऊपर राजत्व करे बोली इच्छा करि नथिले सेमान को एठाकू आनी मोर साक्षात रे हत्या कर। प्रभु आपण को जो अधिकार देइछन्ति, प्रभु मते जो अधिकार देइछन्ति हुए तो ए वर्ष शेष आमान जीवन रे से प्रश्न करि पारंती ए वर्ष सारा तुमे मो निमंते कौन कल? अनेकंकर गोटे कथा 2020 मसीहा बड़ दुखदायक किंतु प्रभुंक ठारे निर्भर करिबा लोक माने दुख सुख समस्या सबुकु आनंद रे सही जानती। से माने किंतु गोटे कथा कहिले प्रतिदिन प्रभुंक दया मो पाई नूतन, प्रति मुहूर्त ताहांकर विश्वस्तता मो पाई अति उत्तम। प्रभु कौन आपण जीवन रे विश्वस्त? आपण कौन प्रभु कार्य पाए निजक जितेबाला नियोजित कर विश्वस्त? जदि विश्वस्त ताहले हे आशीर्वादर पात्र तुमको आहुरी 10टी नगर उपरे अधिकार देउछि। हे आशीर्वादर पात्र तुमको आहुरी 5टी नगर उपरे अधिकार देउछि। आस मोर पितांक संकल्प अनुसार जगतर पतनावधि जो राज्य तुमानक निमंते मनोनीत करा जायछि सही स्थान रे अनंत काल वास कर। प्रभु आमनको आशीर्वाद करंतु। आसंतु निज निज को समीक्षा करिबा प्रभु मु कोन विश्वस्त दास अटे कि? आमनकर विश्वस्तता अनुसार प्रभु आमनको पुरस्कार देबे। प्रभु आम प्रत्येकंको आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता तुमर धन्यवाद करिछु सुंदर समय पाए मंडली को प्रभु ए वर्षर आरंभ जदिओ आमने दीर्घ दिन एकत्र उपासना करि पारि नाहु अनेकंकर प्रभु आय उपार्जन उपरे
विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक आसिला प्रभु मंडलीर पिलामानक उपरे सेमानकर पाठ पढ़ारे समस्या आसिला अनेक लोक प्रभु आम मंडलीरु गत जानुआरी मासरु ए पर्यंत प्रभु तुम निकट को चली गले किंतु तुम नाम धन्य हेउ आपणार विश्वस्तता आम प्रत्येकंक उपरे देई आज पर्यंत आमान को सुरक्षित रखिच सुस्थतारे रखिच मंगल दान सकल देइछ समस्त आशीर्वादर अधिकारी कराइछ तुम राज्यर वृद्धि निमंते जो कार्य सकल आमान को उपरे न्यस्त करिअछ प्रभु तुमे आमान को अनुग्रह कर ए वर्ष सारा आमे तुम पाई कौन करिछु एबे आमानकर समीक्षार समय प्रभु प्रश्न करिवार समय प्रभु निजको तुम निकटरे समर्पण करी तुमर महानता को बुझिबार समय तुमे आमानको कृपा कर प्रभु मंडलीर प्रत्येकंको आशीर्वाद कर ए वर्ष सरिबा पूर्वरु आमे आमर कर्म को समीक्षा करी तुमठारु आशीर्वाद लाभ करिबा सकल गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे आउ थरे मंडली को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। आहे मानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ आज एमान को प्रयोजनीय आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करिअछु सेहीपरि आमान को अपराध सकल क्षमा कर परीक्षा आमान को आन नाही मात्र बंदर रक्षा कर जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेतु आमेन। समस्त को नमस्कार।